सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खारजी हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन किया गया। हलाक होने वालों में 3 अफगान खवारिज और 2 खुदकुश बमबार शामिल थे। आईएसपीआर का कहना है कि उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। काश्मीर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सिंकियांग नी युआंग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क से सफ़र कर सकें। बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। भारत को फैसला करना होगा, अमन से रहना है या झगड़ालू हमसाया बनना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान गजा में अमन चाहता है। मुस्लिम दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहिए। गजा में हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। तरसलाते ज़र के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तारकीन वतन ने $38 अरब पाकिस्तान भिजवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दयारे गैर में वतन के हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। नहायत मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने माशी महाज पे भी एक नहायत कामयाबी के साथ जंग का आगाज़ किया। सफ़र का इख्तिताम नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजिल दूर नहीं है। पाक सऊदी अरब मुआहिदा खुशाइन है। भारत ओवरसीज पाकिस्तानी खुद पर फख्र महसूस करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की वज़ीर आज़म की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मुआशी टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। तरसीलाते ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May। अल्हम्दुलिल्लाह। भारत खुद को खित्ते का चैंपियन समझता था। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे लेकर जाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस वापस ना किया तो बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान अबूरी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस अमरीका ने तामीर की थी, उसे वापस किया जाए। ऐसा ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। वर्जीनिया में खिताब करते हुए अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रुकवाई, किसी को अमरीका से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। अमेरिका की नई H-1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज। हुनरमंदों के लिए वीज़ा फीस $1 लाख। भारत सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी मुतासिर होंगे। वज़ीर अशरफ चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है,
ویزوں میں پاکستان کا 1% سے بھی کم 8واں نمبر ہے۔ پاکستان کے تعلیمی شعبوں میں اسپانسرشپ مہنگی ہو جائے گی۔ برطانیہ آج فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا کہ یہ فیصلہ غزہ میں بڑھتی ہوئی خراب ہوتی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست کی حمایت میں اپنی پالیسی میں تبدیلی کی۔ پورٹگل، کینیڈا اور فرانس سمیت دیگر مغربی ممالک بھی اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تیاری کر چکے۔ امریکہ کے ویزا دینے سے انکار کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ جلال پور بھٹیا میں دریائے شناب کے سیلابی ریلے ہزاروں افراد کو بے گھر کر گئے۔ ہر گزرتے دن سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ متاثرہ علاقوں میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار۔ منشن آباد میں بابا فرید پل کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ 15 سے زائد دیہات کے ارد گرد سیلابی پانی موجود، زمینی راستے تاحال منقطع۔ سیتی تھی، کپڑے لوگوں کے لیے بناتی تھی، کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اب سیلاب کی وجہ سے سب کچھ بہہ گیا ہے، کچھ بھی وسائل روزی کا نہیں بچا۔ میرے ابو جو ہے وہ شوگر کے مریض ہے، دل کے بھی مریض ہے۔ پانی اترا ہوا جو ہے وہی ہمارے گھر کی تباہی کی ہے۔ سب کچھ ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ باہمت خاتون نے بہت مقابلہ کیا مگر سیلاب کے آگے ہمت ہار گئی۔ ملتان میں خیمہ بستی کی شمائلہ بی بی کا روزگار بھی چھن گیا۔ کل سرمایہ سلائی مشین بپھری موجوں میں گم ہو گئی۔ متاثرہ خاتون کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ کہا سلائی مشین میری زندگی تھی، سیلاب آیا تو دیواریں اور چھت زمین بوس ہو گئی۔ سلائی مشین ہاتھوں سے پھسل کر سیلاب کی نظر ہو گئی۔ شورکوٹ میں سیلاب متاثرین کو خیمے دینے کے بدلے رشوت کا مطالبہ۔ ہسوالی نوابپورہ میں پٹواری جان پہچان والے افراد میں کھانا اور ونڈا تقسیم کرتا رہا، خیمے دینے کے لیے رقم بھی لی۔ متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر احتجاج۔ اے سی شاسیہ رحمان نے پٹواری کو معطل کر کے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ خانیوال کے سیلاب متاثرین کے لیے 1000 خیموں کی فراہمی۔ پنجاب کو فراہم کیے گئے 2270 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے ابھی تک پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے 36,000 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول، عسکری اور فلاحی اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ کنڈیاروں میں کچے کے علاقے بکری شہر میں سیلابی پانی داخل، 20 سے زیادہ دیہات زیرآب۔ اہل علاقہ کی نقل مکانی۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی۔ پرائمری اور مڈل سکول پانی میں ڈوب گئے۔ حفاظتی بندوں پر لائف سٹاک، صحت سمیت امدادی کیمپ قائم۔